गुड मॉर्निंग ओडिशा जय शेष खबर को आपन को स्वागत। आज 15 मे 2024 बुधवार आज 21 बड़ खबर रे आम आलोचना करवा। आपण भल पाइबा स्वरूप आपण मैंने आम चैनल को गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु आरंभ करवा। नंबर 1 74% मतदान सह सरिला राज्य प्रथम पर्याय निर्वाचन। नवरंगपुर रे सर्वाधिक 80.22 भोटिंग, ब्रह्मपुर रे सर्वनिम्न भोटिंग। 24 सिंहासन पर ओडिशा रे पड़ी प्रथम पर्याय भोट। ईवीएम रे सील होईची 271 प्रार्थी भाग्य। छोट मोट गंडगोल को छाड़िले शांतिपूर्ण भाव 4 लोकसभा एवं यह अधीन आसुवा 28 विधानसभा आसन पर निर्वाचन शेष होईची। निर्वाचन कमिशनर रिपोर्ट अनुसार एथर प्राय 74% मतदान सब्यस्त होईची, किंतु किसी स्थान रे विलंबित राति जाए भोट ग्रहण होइतवारु चूड़ांत मतदान सामान्य वृद्धि पाइबार संभावना रही। लोकसभा आसन पर नवरंगपुर रे सर्वाधिक 80.22% मतदान होइतबा बेले ब्रह्मपुर रे सबुठु कम 64.34% भोट पड़ी। कोटियार रेकर्ड 76% मतदान होईची। कोटियार अनेक लोक उभय ओडिशा एवं आंध्र पाई भोट देखा मिली। कलाहांडी लोकसभा क्षेत्र में 75.71% भोटिंग होता बेले कोरापुट संसदीय क्षेत्र में 76.9343% मतदाता सेमानकर अधिकार सब्यस्त करिसेंती। नंबर 2 गंगा रे पूजा अर्चना करी भावुक हेले प्रधानमंत्री मोदी। पुष्य नक्षत्र रे वाराणसी भरिले नामांकन। लोकसभा निर्वाचन 2024 पर चतुर्थ पर्याय भोटिंग शेष होईची। तृतीय पर्याय भोटिंग सह 23 राज्य एवं केन्द्रशासित अंचल रे 379 सीट रे भोटिंग हो सारी। आउ बाकी थिबा सीट पई आगामी 20 तारिख रे भोट हेबो। एथेपई गतकाल वाराणसी रे नामांकन दाखल करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। तेबे यहा पूर्व गंगारे पूजा अर्चना करिसेंती प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी रे दशाश्वमेध घाट रे पूजा अर्चना करिया बेले भावुक हो पड़ते मोदी। माँ का निधन पर गंगा मोर माँ बोली कही पूजा अर्चना करने पर मोदी कुरुजरे नमघाट पर्यंत जाइतिले। एटारे भगवान काल भैरव मंदिर को जाई दर्शन करने पर नामांकन पाई जिलापाल ऑफिस रे पहुँचते। से 11:40 नामांकन भरी। नंबर 3 आप एवं पड़ बड़ संकट रे। प्रथम थर कोर्ट रे ईडी घोषणा। चर्चित मद दुर्नीति जांच करुवा ईडी मंगलवार दिन हाईकोर्ट रे से घोषणा करिछि, जहाकु नै गत किछि मास धरी अनेक अटकल चलुथिला। दिल्लीर पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जामिन आवेदन विरोध करी ईडी स्पष्ट कर जे से खूब शीघ्र आम आदमी पार्टी को अभियुक्त सब्यस्त करने को जाउछंती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा कोर्ट रे ईडी वकिल कहते नुआ चार्जसीट आम आदमी पार्टी सह अभियुक्त करा जायछि। सिसोदिया जामिन मागी सिसोदिया वकिल कहते जे ईडी और सीबीआई एवं भी लोक गिरफ करुच्ची एवं ट्रायल शीघ्र निष्कर्षर प्रश्न उठुना। नंबर 4 आसला एडीआर रिपोर्ट। दिल्लीपुरा सबुठु धनी। तृतीय नवीन राज्यर द्वितीय पर्याय निर्वाचन छिड़ा होता प्रार्थी मध्य 87 जन ना रही अपराध मामला। 26 जन ना गुरुतर अपराध मामला रही बेले 5 जन ना हत्या अभियोग मामला रही। 16 जन ना हत्या उद्यम और 11 जन महिला विरोधी हिंसार अभियुक्त अच्छा। सेहीपरि द्वितीय पर्याय विधानसभा निर्वाचन में 35 आसन में एथर लड़ुंट 265 प्रार्थी। यही पर्यायर बीजेपी 17 जन प्रार्थी नाम आपराधिक मामला रही बेले कांग्रेस 9 जन और बीजेडी 4 जन ना रही क्रिमिनाल केस।
95 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କୋଟିପତି। ନମ୍ବର ରାଉରକେଲାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା 313 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କକିଳେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 73 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା 71 କୋଟି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମାତ୍ର 7,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। 265 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 53 ଜଣ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, 34 ଜଣ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସରେ ବି ଅଛନ୍ତି, 31 ଜଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ତେବେ 34 ଜଣ ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ୍। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଟ 243 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 65 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଥିଲା ଅପରାଧିକ ମାମଲା, 48 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏଡିଆର୍ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ସନ ୱାଚ୍। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଲଢ଼ୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ 46ଟି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖିଲେ 4 ଜଣ ଆଦୌ ପାଠ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 32 ଜଣ ମହିଳା। ସବୁଠୁ ଧନୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଦିଗପହଣ୍ଡିର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା 33 କୋଟି 36 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ନୀତିଶ କୁମାର ଅସୁସ୍ଥ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟିମ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ନୀତିଶ କୁମାର ଗତକାଲି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ସାମିଲ ହେବାର ଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ଲୋକସଭାର ଫଳ ଆଗୁଆ ଜଣାଇଲେ ମମତା। ବିଜେପି 195, ଏନ୍ଡିଏମେଟ୍ 315। 400 ଆସନ ତ ଦୂର, ବିଜେପି 200 ଆସନ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଦଫା ମତଦାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲୋକସଭା 2024 ମସିହାର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦେଶର 195ଟି ଆସନ ପାଇବ, ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏନ୍ଡିଏମେଟ୍ 300ରୁ 315 ଆସନ ପାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ଦଫାର ଭୋଟ ଦିନ ସୋମବାର ବନଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ଯାଇଥିଲେ ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ସେଠାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମତଦାନର ଫଳାଫଳକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ବନଗାଁ ମଞ୍ଚରୁ ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଦାବି କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହିସାବ ସେଥିରେ ମତଦାନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏହା ବୁଝିବା ପରେ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ବାବୁ ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ମମତାଙ୍କ କଥାରେ ମୋ ନିକଟରେ ଏ ବ୍ୟାପାର ଏକ ହିସାବ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ମତଦାନ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବିଜେପି 400 ତ ଦୂର 200 ପାର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଏଦିନ ମମତା ବନଗାଁ ସଭାରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ବାବୁ ଏ ଜାଗା ଦିଦି ତୁମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏମେଟ୍ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ, ତୃଣମୂଳ ସୁପ୍ରିମ ଦାବି କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜିର ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହୋଇଛି ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ବିଜେପିକୁ 195ଟି ଆସନ ମିଳିବ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 300ରୁ 315 ଆସନ ପାଇବ। ଏଥର ବିଜେପି ଲୋକସଭାରେ 400 ପାରର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଓହ୍ଲାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ 3 ଦଫା ଭୋଟ ପରେ ସେହି ସ୍ୱରର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ 3 ଦଫା ଭୋଟ ପରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ଡିଏମେଟ୍ କ୍ଷମତା ଆସିବ ବୋଲି ତୃଣମୂଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନମ୍ବର 7, ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦିଙ୍କ ପରଲୋକ। ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ବିହାର ବିଜେପିର ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ସଂକଟମୋଚକ କୁହାଯାଉଥିବା ସୁଶୀଲ ମୋଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତେବେ 72 ବର୍ଷ ସୁଶୀଲ ମୋଦିଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଥିବା ନେଇ
ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦିଙ୍କ ନିଧନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିହାର ବିଜେପି ଲାଗି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ନମ୍ବର 8 ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗିରଫ ହେଲେ ଶିବଶଙ୍କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଗିରଫ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ। ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଶିବଶଙ୍କର ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 9 ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା। 2 ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ନୂଆପଡ଼ା ତରବୋଇ ଫଡିନାଳ ନାଳ ନିକଟରେ କାର ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରାନୀମୁଣ୍ଡାରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ନାୟକ। ଗତକାଲି ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ଇଭିଏମ୍ ସବମିଟ୍ କରି ସକାଳୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମାଥାଲି ତମଡ଼ଗୁଡ଼ାରେ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିଖପାଲିର କୁଶବେଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ିଂ ଅଫିସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ବଣ୍ଡାଘାଟି ବନ୍ଦଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କିଷାନ। ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସକାଳେ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତଙ୍କୁ ମାଥାଲି ସବଡିଭିଜନ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିବା 28ରୁ 24ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଜିତିବ ବିଜେଡି, କହିଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏହା ଅଧୀନରେ 28ଟି ବିଧାନସଭା ଲାଗି ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭୋଟର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାତା ହୋଇଥିବା 28ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 24ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ବାଜି ମାରିବ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଜେଡି ଆଗରେ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଏହି 28 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି 20ଟିରେ ଜିତିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆସନରେ ବାଜି ମାରିବ ବିଜେଡି। କେବଳ ବିଧାନସଭା ଆସନ ନୁହେଁ, ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ଆପ୍ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସ୍ୱାତି ମାଲହୋତ୍ରା ସହ ହୋଇଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ବିଭବ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା କମିଶନର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ମାଲିୱାଲଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଥା ସତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆପ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ସିଂହ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ବାସନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏ ବିଭବ କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ସ୍ୱାତି ପୋଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 12 16ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ। ଗଙ୍ଗନଗରରୁ ବାହାରି ରୂପାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ମେ 16 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଗଙ୍ଗନଗର ଛକରୁ ରୋଡ୍ ଶୋ ବାହାରି LIC ଅଫିସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, DAV ଛକ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକ, ନୂଆସାହି ଭେରାସାହି ଛକ, ନିକୋ ପାର୍କ ଛକ, ବାୟାବାବା ମଠ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତେବେ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ଶୋ ବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କର୍ଡନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ ବୋଲି ଡିସି ପ୍ରତୀକ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ମୁମ୍ବାଇ ଘାଟକୋପରେ ଅଘଟଣ, 14 ଜୀବନ ନେଲା ଅବୈଧ ହୋର୍ଡିଂ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝଡ଼ ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହେତୁ ମୁମ୍ବାଇର ଘାଟକୋପରେ ଏକ ବିରାଟ ହୋର୍ଡିଂ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଝଡ଼ ଏବଂ ବର୍ଷାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା
बेले यही विशाल होर्डिंग से खसी पड़ता। यही विशाल होर्डिंग 100 फुट बड़ था और सोमवार सन्ध्या प्राय 4:30 समय आसीथिबा झड़ तोफान होर्डिंग लोक खसी पड़ता। होर्डिंग ओजन प्राय 250 टन थिबा बोली कहुछि। होर्डिंग तले चापी रही लोक मध्य 14 जनकर मृत्यु होता बेले मंगलवार सकाल पर्यंत आहत संख्या 70 अधिक होती। जातीय विपर्यय मुकाबला फोर्स और एनडीआरएफ टीम राति सारा उद्धार कार्य जारी रखिथिबा बेले ए दुर्घटना केते भयंकर थिला ताहा आकलन कराई पारुछि। नंबर 14 बीजेपी छाड़िले धर्मशाला युव नेता हिमाशेखर साहू। बीजेपी नेता हिमाशेखर साहू बीजेपी प्राथमिक सदस्य पदरू इस्तीफा देइछन्ति। हिमाशेखर साहू निर्वाचन पूर्व धर्मशाला निजर सांगठनिक प्रस्तुत करथिले मध्य बीजेपी ताको अणदेखा करथिला। बीजेपी हिमाशु बल स्मृति रेखा पहिं को टिकेट देथिला, जहाँ पर हिमाशु समर्थक बीजेपी कार्यालय पहुंची हंगामा करथिले। स्मृति रेखा बदल हिमाशु को टिकेट पाई समर्थक माने अड़ी बसथिले। राज्य बीजेपी सभापति हिमाशु समर्थक को आश्वासन दे सेमानक कथा विचार को नियाजियो बोली कहिथिले, हेले किछि होई नथिला। जहाँ पर गतकाली स्वाधीन प्रार्थी भाव निजर नामांकन पत्र दाखल करिसेंति हिमाशु आउ आज बीजेपी इस्तीफा प्रदान करिसेंति। नंबर 15 पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल असुस्थ, आशु आरोग्य कामना कले मुख्यमंत्री। रंगवती गीतर गायक तथा विशिष्ट कंठशिल्पी पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल सोमवार असुस्थ हो पड़ते। स्वास्थ्य संस्था ने सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे सूचना पाइबा पर एने जिला प्रशासन पदक्षेप ग्रहण करिछि। एक डाक्तरी दल प्रथम घर को जाई स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा करथिले, पर प्रशासन पक्षर एक घरे मेडिकल भर्ती कर चिकित्सित होउछन्ति। श्री हरिपाल परिसर नली में संक्रमण होइछि। आसंता काली हार्निया ऑपरेशन हेबा बोली मेडिकल कर्तृपक्ष सूचना देइछन्ति। पद्मश्री हरिपाल स्वास्थ्यगत संपर्क समस्या को नहीं नंदकिशोर प्रधान, मुख्यमंत्री मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना, स्वास्थ्य सचिव संबलपुर जिलापाल नजर को आनी। यही सूचना मिलने पर जिलापाल अक्षय सुनील अग्रवाल संबलपुर महानगर निगम कमिशनर वेदभूषण पदक्षेप ग्रहण करते। जिला स्वास्थ्य विभाग एक टीम पद्मश्री डॉक्टर हरिपाल पहुंची। डाक्तर टिके खरमार डाक्तर बेसज माझी चिकित्सा करुछन्ति। गतकाली अस्त्रोपचार करा नहीं जनापड़ी। एक डाक्तर टीम स्वतंत्र चिकित्सा नियोजित होता बेले जिला प्रशासन ए दिगरे स्वतंत्र दृष्टि रखी। सेपटे पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र हरिपाल असुस्थकर आशु आरोग्य कामना करते मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सामाजिक गणमाध्यम एक्स रे मुख्यमंत्री लिखिं, पद्मश्री सम्मान सम्मानित ओडिशार गायक श्री जितेंद्र हरिपाल असुस्थता कारण डाक्तखाना चिकित्सित होता विषय जाणी मु चिंतित। तांकर उत्तम स्वास्थ्य सह आशु आरोग्य कामना करुछि। नंबर 16 राजधानी रे स्कूल पर एवं एकाधिक हस्पिटाल को बोमारे उड़े देवाक धमक। राजधानी दिल्ली में पुणी थे बोमा धमक मिली। दिल्ली में एकाधिक स्कूल पर एथर डाक्तखाना गुड़िकर बोमारे उड़े देवाक पुणी थर धमक मिली। इमेल जरिया यही धमक आसी। या पूर्व दिल्ली में एकाधिक थर स्कूल, डाक्तखाना, विमानबंदर और उत्तर रेलवाई सीपीआई बिल्डिंग बोमारे उड़े देवाक धमक मिलता। सूचना अनुसार दीपचांद बंधु हस्पिटाल, जीटीबी हस्पिटाल, दादादेव हस्पिटाल, हेडगेवार हस्पिटाल समेत अनेक हस्पिटाल इमेल जरिया विस्फोरक धमक आसी। एने वर्तमान सर्च ऑपरेशन जारी रही दिल्ली अग्निशम विभाग सूचना देते। नंबर 17 पूर्वतन बैटर आमती राउडू बयान। चेन्नई प्रतिष्ठा हे धोनी मंदिर। चेन्नई महेंद्र सिंह धोनी को लोकप्रियता ढेर अधिक। चेन्नईवासी भगवान सदृश मानी था। भारतर जो भेन्यू रे भी चेन्नई सुपर किंग्स मैच खेला जाए सेठारे पहुंची समर्थन करते। धोनी को लोकप्रियता उपर पूर्वतन बैटर आमती राउडू एक बयान देते। चेन्नईवासी आगामी समय एक धोनी मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे बोली राउडू प्रकाश करते। नंबर 18 जस्टिन लांगर हेबे टीम इंडिया परवर्ती मुख्य कोच। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई भारतीय दलर मुख्य प्रशिक्षक आवेदन एक विज्ञप्ति जारी करिछि। एही परिस्थिति में प्रश्न राहुल द्रविड़ भारतीय दलर मुख्य प्रशिक्षक किए हेबो। एथि सहित आउ एक प्रश्न कि मानुछि जे डंकन फ्लेचर पर
टीम इंडिया महागुरु जड़े विदेशी खेलाड़ी हेबे कि वास्तव में ऑस्ट्रेलिया किंवदंती जस्टिन लांगर विवृत्ति पर मुख्य प्रशिक्षक को नहीं भारतीय बनाम विदेशी पर वितर्क आरंभ होती। सैंड पेपर विवाद पर ऑस्ट्रेलिया दल को विश्व चैंपियन कर प्रमुख भूमिका नहीं लांगरा। नंबर 19 सलमान घर बाहर गुली चालन मामला बिश्नोई गैंग आउ जन अभियुक्त गिरफ। बॉलीवुड भाईजान सलमान खान बासभवन बाहर गुली चालन मामलें लॉरेंस बिश्नोई गैंग आउ जन सदस्य की गिरफ कर मुंबई पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक हरियाणार फतेहाबाद निवासी हरपाल सिंह बोली जमापड़ी। सोमवार सन्धार ता निज सहर ठारू ताकू पुलिस गिरफ कर हरपाल को मंगलवार सकाल मुंबई अणाई एवं दिन पर कोर्ट हाजर कर सूचना मिली। गुली चालन मामलें षष्ठ अभियुक्त भाव गिरफ होती हरपाल। नंबर 20 अमेरिका संसद विवादीय मंतव्य गाजार परमाणु बोमा पकड़ा इज्राएल को अनुमति मिलवा उचित। अमेरिकार जड़े सांसद आश्चर्यजनक मंतव्य दे विवाद घेर आसछन्ति। गाजार परमाणु बोमा पकड़ा इज्राएल को अनुमति दिया दरकार बोली रिपब्लिकन पार्टी सांसद लिंडेसे ग्राहम कहते। ग्राहमकर यह दायित्वहीन मंतव्य को विभिन्न महल में समालोचना करा जायछि। ग्राहम कहते अमेरिका द्वारा जापान में नागासाकी और हिरोशिमा उपर परमाणु बोमा पकड़ा निष्पत्ति ठीक थिला। इज्राएल एक यहूदी देश भाव निजर सुरक्षा पर सबकिछि करबा उचित जहाँ से करने को चाहूँगी। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन निकट में इज्राएल को पठाଯିबा 3000 बोमार डेलीवरी को रद्द कर देथिले। बाइडेन निष्पत्ति सांसद जनक समालोचना करछन्ति। एक गणमाध्यम को साक्षात्कार देवा अवसर में सांसद ग्राहम कहते जितेबाला जापान एवं जर्मनी सहित युद्ध समय पर्ल हार्बर ध्वंस होगला युद्ध को शेष करने अमेरिका नागासाकी एवं हिरोशिमा उपर परमाणु बोमा पका जाइथिला। यह निष्पत्ति ठीक थिला। इज्राएल को भी गाजार लगी रही युद्धर अंत करने को परमाणु बोमा पकड़ा दरकार। नंबर 21 स्वर में बदलिला बीजेपी प्रार्थी राजेंद्र स्थान में परशुराम को मिला टिकेट। शेष मुहूर्त बदलिला स्वर विजय प्रार्थी पूर्व राजेंद्र दास को विजय प्रार्थी घोषणा करथिला। राजेंद्र स्थान में विधायक परशुराम धड़ा को बीजेपी स्वर प्रार्थी घोषणा करिछि। राजेंद्र दास बीजेपी छाड़ी बीजेपी जोग देइथिले तांको बीजेपी स्वर प्रार्थी घोषणा करथिला। तेबे यहाकु नहीं स्वर में असंतोष देखा जाइथिला। परवर्ती समय विधायक परशुराम बीजेडी इस्तीफा देइथिले एवं बीजेपी रे जोग देइथिले। से प्रार्थी हेबे बोली चर्चा होई आसुथला। शेष में दल 4टा प्रार्थी परिवर्तन करिछि। परशुराम धड़ा को बीजेपी टिकेट मिला पर एथर स्वर में त्रिमुखी लड़े हेब। 3 धड़ा मध्य हेब बिग फाइट। बीजेपी परशुराम धड़ा को टक्कर देवे बीजेडी विधानसभा प्रार्थी माधव धड़ा और कांग्रेस विधानसभा प्रार्थी सुब्रत धड़ा। तेणु वीडियो आप संपूर्ण देखि थैंक यू सो मच। जब वीडियो आपको भल लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू सो मच।